जय जगन्नाथ। प्रथमे आपण समस्तंकु मोर नमस्कार। मु गीतांजलि माय यूट्यूब चैनल प्रियल मॉम एजुकेशनल टिप्स को आपण मानकु स्वागत। आज आमे एक सुंदर विषय रे जानिबा। गुरुवारे भूल रे भी एही काम करंतु नाही। तेबे चलंतु जानिबा को काम करिबा नाही। फास्ट कथा होची आमे गुरुवारे आमिष खाइबा नाही, तेल लगाइबा नाही, तुळा भिणिबा नाही, लाउरे आमिष पकेकी रोषेई करिबा नाही, खट छाईरे शोइबा नाही, जोथिरे आमर खटर छाई पड़थुओ से छाईरे शोइबा नाही, रातिरे दही मध्य केबे गुरुवार दिन खाइबा नाही, गुरुवार दिन बारिक घरको केबे जाइकी खेर हवा नाही, गुरुवार दिन केबे पिलांको छोट पिलांको मारपीट करिबा नाही, गाली करिबा नाही, बिना आसन रे केबे तळे बसी खाइबा नाही। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗାଧୋଇ ସାରି ଆମେ କେବେ ତେଲ ଲଗାଇବା ନାହିଁ। ନିଜର ନଖରେ ତଳେ ଭୂମିରେ ଗାର କାଟିବା ନାହିଁ। ନିଜର ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା କାନିରେ ବିଞ୍ଚି ହେବା ନାହିଁ କି ପୋଛି ହେବା ନାହିଁ। କେବେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋ ସେବା କରିବା। ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ ଭବ। ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରେ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।